लगे या दुनिया में कोई ये नारा लगाने लगे कि हम सबसे बड़े पावर हैं, हम सबसे बड़ी ताकत हैं, तो समझ लीजिए कि दो काम में से एक काम होने वाला है। या इन ताकतों को गर्क करने के लिए कोई तूफान इंतजार कर रहा है या कोई मूसा इंतजार कर रहा है। ये मैं कोई मौलवियों वाली बात नहीं कर रहा। हकीकत यह कि आप पूरी तारीख बशरियत पढ़ लें, जब भी जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है ना, हर चीज की एक इंतहा होती है ना। देखिए, एक होती है सूरज की सैर सऊदी और एक होती है सैर नुज़ूली। सुबह जब तुलू हुआ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते कहते हैं उरूज उरूज उरूज। वहीं से तो मुहावरा चलाना कि हर उरूज रा जवाल। और जैसे ही जनाब वो दिन का निस्फ हुआ, निस्फ नहार हुआ, तो आप जवाल शुरू, जवाल उसका फिर सैर नुज़ूली शुरू। तो ये गर्दिश दौरा इसी का नाम है कि हर उरूज को एक जवाल, हर उरूज को एक जवाल। फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, जो भी हो, आज का फिरौन हो, कल का फिरौन हो, जो ये तारीखी तज्जिया भी, अकीदे को छोड़ दीजिए ना, आप जो तारीख पे भी नजर रखते हैं ना, वो भी ये बात जानते हैं कि जुल्म की एक आखिरी हद होती है, वहां तक पहुंचता है। उसके बाद फिर जो उसका जवाल होता है ना, याद रखिए कि मजलूम का, ये मौला का फरमान है, किसी मौलवी का नहीं है। मौला का फरमान है कि मजलूम के जालिम से बदला लेने का दिन जालिम के मजलूम पर जुल्म करने से ज्यादा सख्त होता है। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना दुनिया में, जो कुछ भी देख रहे हैं, बस इसमें वही साबित कदम है कि जिसका अल्लाह पर ईमान है और रोज़े आखिरत पर भी ईमान है, कि जाना तो है। अब आपको एक और तरह से बयान करने की कोशिश करते हैं आपके सामने इस मतलब को, ताकि और ये जो हमारे बच्चे बैठे, जवान बैठे, इनके ज़हनों में, दिलों में पुख्ता हो जाए ये बात कि हम बात क्या करें, किस दौर में रह रहे हैं, कि ना मायूसी। और जिसकी नजर है इन चीजों पे ना, वो कभी मायूस नहीं होता। उसे मालूम है कि हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, वो एक बड़ी ताकत भी है जो देख रही है ना, जो सबसे बड़ी ताकत, जो कायनात का निजाम चला रही है, वो ताकत देख रही है ना, उसके हाथ में ना सब कुछ। आइए अब दूसरी नजर से देखते हैं। बचपन में आप भी सुनते आए, मैं भी सुनता आया हूं, ये सुनने तक की बात है। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने तक ये कि दज्जाल आएगा, दज्जाल का ज़हूर होगा क़यामत से पहले, ऐसे है ना। और दज्जाल की सिफात हमको बताई जाती थी, ये होगा, उसके सैकड़ों हाथ होंगे, उसकी पेशानी पे एक आंख होगी, एक आंख से देखता होगा, उसके हाथ में, हर उंगली में न मालूम कितने फंदे होंगे जिनसे वो लोगों को फंसाएगा। किसी को पैसा देके, किसी को आटा देके, किसी की भूख मिटा के, किसी को बिजली देके, किसी को गैस देके। आजकल की जबान में तो यूं ही समझ में आएगा ना कि जिसको जो जो चीज की जरूरत है उसको देता चला जाएगा और उनको जनाब उनकी जरूरतें पूरी करता चला जाएगा, अपने गिरफ्त में उनको लेता चला जाएगा। यानी यूं समझिए कि कर्जे देके जगड़ता चला जाएगा। अब वो उसके आगे दम नहीं मार सकते ना, जैसे बोलने की कोशिश करेंगे एकदम शहरत दबा दी जाएगी उनके, खबरदार अगले महीने का खर्चा नहीं मिलेगा, पानी बंद, तेल बंद, सब बंद। हत्ता कि वो वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा कि टमाटर और प्याज भी बंद, वो भी नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही करते ना, हर चीज पे पहले कंट्रोल कर लेते ना, जो चीज आप पैदा कर रहे हैं वो भी आपकी नहीं है। ये साम्राज्य मुआहिदे ऐसे होते हैं, याद रखिएगा। जानते हैं जो थोड़ा सा भी माशियात पढ़े हैं वो जानते हैं अहबाब के ये जो माशी मुआहिदे होते हैं, साम्राज्य मुआहिदे जिनको कहते हैं। साम्राज्य मुआहिदे ऐसे होते हैं कि आप जो पैदा कर रहे हैं चीज, वो भी उनकी है, वो भी उनकी मर्जी से बिकेगी, उनके रेट पे बिकेगी। आपके पास शक्कर कितनी ही एक्स्ट्रा हो, आपको कितनी मार्केट में देनी है, बाकी बेचनी है, चाहे स्मगलिंग से बेचे, चाहे, और फिर वही शक्कर आपको बाद में अपने लोगों के लिए खरीदनी है, वही शक्कर बाद में अपने लोगों के लिए खरीद। जैसे नाइजीरिया वगैरह में हुआ कि उस पर कब्जा करने के बाद तेल के मुआहिदे ऐसे कर लिए कि तेल की जमीन होने के बावजूद नाइजीरिया, जानते हैं आप, कि अपना ही तेल खरीदता है उन कंपनियों से। वो कंपनियां निकालती हैं, फिर वो डॉलर के एवज इनको अपना तेल, इन्हीं का अपना तेल। ये साम्राज्य मुआहिदे ऐसे होते हैं कि आप बिजली बना नहीं सकते, हालांकि बनाने के आपके मौके भी हैं, सामान भी है, फराहम है, सब कुछ है, नहीं बना सकते। तेल है आपके पास, नहीं निकाल सकते, आप कुएं नहीं खोद सकते, आप समंदर से तेल नहीं निकाल सकते। क्यों मुआहिदे? वो मुआहिदे कैसे होते हैं? रिश्वतें देके। किक बैक का नाम सुना है ना आपने? किक बैक का, इन चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को, रिश्वतखोरों को, जमीन फरोशों को, दीन फरोशों को, जमीन फरोशों को, इनको अरबों रुपए रिश्वत दिया जाता है, इनसे मुआहिदे लिखवा लिए जाते हैं, हमारी गर्दन पे मुसलत कर दिया, भाई हमारा तो मुआहिदा है आपकी हुकूमत से, पिछली हुकूमत गई आई, हमारा ये मुआहिदा है, हमारा ये आपसे मुआहिदा, आपका सोना है, आप नहीं निकाल सकते, ये प्रोजेक्ट भी उनके पास होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये होता है, ये होते हैं साम्राज्य मुआहिदे। साम्राज्य इसलिए करप्ट हुक्मरानों को थर्ड वर्ल्ड में लेकर आता है, तीसरी दुनिया में लेकर आता है कि इन हुक्मरानों को जब तक लाएगा नहीं अपना उल्लू सीधा, उनके जरिए से हुकूमत करता है, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो अजम ममालिक हो, सब उनकी मुट्ठी में होते हैं। अब पीटते रहो फलस्तीनियों को, मारते रहो, गजा को खंडर बनाते रहो, इनमें किसी में बेगैरत में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ के उनकी मदद कर दे। समझ में आ गई बात? इसे कहते हैं दज्जाली निजाम। वो नहीं है कि कोई आदमी आएगा जिसकी एक आंख नहीं है, ग्लोबल आई वही है, वही दज्जाल की एक आंख है, जिसको आप खोलते हैं एक आंख नजर आ जाती है ना, ग्लोबल आई जिसको कहते हैं, ये वही है, ये वो दज्जाली निजाम है। इस तरह से काबू करना है, फहाशी से काबू करना है, चैनल्स के जरिए से काबू करना है, इस तरह से, और जो नहीं आता फिर उसको ताकत के जरिए से काबू करना।
یہ دجال کے سارے لشکر کہتے ہیں کہ دنیا کے ہوا کے سب لشکر اس کے کنٹرول میں ہوں گے، مگر اس کے بعد کیا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں، مختصر جو مشترک ہیں علامات کہ دجالی نظام کیا ہوگا اس کا بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر ہر جگہ ایک بات ضرور لکھے کہ سب کچھ ہوگا، پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہوگا، کنٹرول ہو جائے گا سب، مگر ایک مگر آ جاتا ہے، پھر وہ الا ہے نا، الا قرآن میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ استثناء، ایک الا وہاں بھی آ جاتا ہے، مگر ایک مومنین کی مختصر سی جماعت ہوگی جو اس دجال کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ اب آپ آج کے ماحول پہ نظر ڈالیے اور دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے کہ کون سی جماعت ہے جو کسی بھی حالم میں ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ کہتے ہیں ہمیں مروا دیا، ہمیں مروا، کیا مروا دیا؟ ویسے بھی مر رہے ہو تم، ویسے بھی تم پہ تسلط ہے، ویسے بھی غلام ہو، تو فخر کرو کہ وہ جماعت تم میں سے ہے جو اس دجالی نظام کو للکار رہی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان ہے، ان کا آخرت پہ ایمان ہے کہ مرنا تو ہے، تو عزت سے کیوں نہیں مرے، سربلندی کے ساتھ کیوں نہیں مرے، ایسے کیوں نہیں مرے کہ دنیا یاد کرے کہ کچھ تھے، کوئی تھے، میدان کے مرد تھے، اتنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹنا بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ یہ اعزاز بھی کسی کسی کو ملتا ہے دنیا میں، جو ان طاقتوں کے مقابلے میں آواز تو بلند کرتا ہے مردوں کی طرح سے، کہ اللہ پر بھی یقین ہے، روز آخرت پر بھی یقین ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور مومنین کی صفت کیا ہے ہمارے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی صفت کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں گے، چاہے لوگوں کو برا لگے، سب سے مشکل کام یہی ہے۔ ذرا امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ مجلس تو پڑھ کے دکھا دیجیے آپ، اور عشرے کی پہلی مجلس پڑھ دیجیے، پھر دیکھیے دوسری مجلس میں کیا حشر ہوتا ہے آپ کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کتنا مشکل کام ہے، اس لیے صفت بتائی گئی کہ صفت یہ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، یامرون بالمعروف، یہ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، اچھائی کی طرف بلاتے رہیں گے، آواز دیتے، اور اس سے بھی مشکل کام وینہون عن المنکر، اچھے کام کو تو چلے اس کان سے سننے کا نکل جائے گا، سن کے کرے نہ کرے، لیکن برائی سے روکنا یہ اس سے بھی سخت، کسی کو برے کام سے آج کل روکنا کتنا سخت کام ہے۔ ارے عام لوگوں کو چھوڑیے، سارا میڈیا بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، سوشل میڈیا بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، یہ کیسی بات کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بھگت رہا ہوں نا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں تو اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں، جو کر دیتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹتا، جب بات کہہ دی کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ برائی سے روکنا، برے کام ہے بھائی یہ کام نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، دیکھیے کیا قیامت ہوتی ہے آپ کے اوپر، یہ کہاں سے آگے روکنے والے، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے، ان کو کس نے حق دے دیا؟ حق نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ حق کی بات نہیں ہے کہ ان کو کیسے حق ہے ہمیں روکنے کا، یہ حق نہیں ہے، بلکہ جو نہیں کر رہا وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ یہ صرف رسولوں کو حکم نہیں ہے، صرف ائمہ کو حکم نہیں ہے، ہر مومن، عالم کو حکم نہیں، مومن کو حکم ہے، ہر مومن کو حکم ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ کسی کا حق نہیں کہ ان کو کس نے حق دے دیا، فلاں صاحب کو یہ ہمیں اس کام سے روک رہے ہیں، یہ نہ کرو، یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو ورنہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔